السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں اندھیرے چراغ بائی سلویٰ جبار پارٹ 10۔ بابا، مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ آج بہت ہمت کرنے کے بعد وہ اپنے بابا سے علی شیر کی بات کرنے آئی تھی، کیونکہ وہ اس کے گھر رشتہ لانا چاہتا تھا۔ ہاں بیٹا بولو۔ زبیر صاحب اور ان کے ساتھ ہی بیٹی ساتھ بیٹھی شاہدہ بیگم فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ ایک ضروری بات کرنی تھی، وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹا، ہمیں بھی تم سے بہت ضروری بات کرنی تھی، شاہدہ بیگم پیار سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا، پہلے آپ ہی کر لیں۔ بیٹا تم تو جانتی ہو تمہارا رشتہ بچپن سے تمہارے کزن سے طے ہے۔ مرتضیٰ باہر کے ملک جا رہا ہے اور تمہارے ماموں اس کے جانے سے پہلے تم دونوں کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ شاہدہ بیگم کی بات پہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب؟ وہ بات تو کب کی ختم ہو چکی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تو تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، اس نے پھٹی پھٹی آواز میں بے یقینی سے کہا۔ اور ہم نے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کا رشتہ بچپن میں سے ہی طے کر چکے ہیں۔ آپ کی بار زبیر صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن بابا میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ اس کی بات پہ شاہدہ بیگم اور زبیر صاحب کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے تھے۔ جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو اور کس کے سامنے کہہ رہی ہو؟ ویسے بھی اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم تمہارے نکاح کی ڈیٹ فائنل کر چکے ہیں۔ جی بالکل جانتی ہوں، میں صرف اور صرف اسی لڑکے سے شادی کروں گی جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ آپ اپنے اس بھانجے کو صاف انکار کر دیں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ زبیر صاحب غصے سے کھڑے ہوئے جیسے ابھی اسے تھپڑ مار دیں گے، جب شاہدہ بیگم نے روکنے والے انداز میں ان کا بازو پکڑا۔ زرداشی دھاڑ کی آواز سے کمرے کا دروازہ بند کرتی نکل گئی۔ اس نے بار بار بجتے فون کو اٹھا کر دیکھا تو اس پہ زرداشی لکھا تھا۔ اس نے فوراً فون اٹھا لیا۔ جی جناب، آپ نے تو کہا تھا ایک ہفتہ آپ کو تنگ نہ کیا جائے، بڑی مصروف ہے آپ؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ کیا ہوا تاشے؟ وہ دوسری طرف سے اس کے رونے کی آواز سن کر فکرمندی سے بولا۔ علی، وہ بابا نے اگلے ہفتے زبردستی میرا نکاح رکھ دیا ہے میرے کزن کے ساتھ۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ کیا مطلب؟ تم نے تو کہا تھا کہ وہ کزن والی بات بہت پہلے ختم ہو چکی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ بیٹھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، کچھ کرو علی۔ اگلے ہفتے میرا نکاح ہے۔ ایک منٹ، پہلے مجھے پوری بات بتاؤ، ابھی تم کہاں ہو؟ اور ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب دوسری طرف سے فون کاٹ دیا گیا۔ وہ فون کی اسکرین کو کچھ دیر گھورتا رہا اور پھر سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ زرداشی کافی پرسکون تھی۔ علی شیر سے اس کی بات ہو چکی تھی۔ کافی سوچنے سمجھنے کے بعد اسے ایک ہی راستہ نظر آیا تھا۔ وہ علی شیر کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مجبوراً وہ اپنے گھر کو اور ماں باپ کو چھوڑنے جا رہی تھی۔ آج نکاح کی شاپنگ کے لیے وہ شاہدہ بیگم کے ساتھ آئی تھی۔ وہ ایک شاپ پہ کھڑی بے دلی سے بھاری کام والے لہنگے کو دیکھ رہی تھی جب اسے دکان کے شیشے سے باہر علی شیر نظر آیا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اشارہ کرتی شاہدہ بیگم کی طرف ایک ہلکے سے رنگ کی کام والی ساڑی لے کر آئی۔ ماما، ذرا چینجنگ روم میں جا کر چینجنگ چیک کر کے آئی۔ مجھے لگتا ہے آپ پہ یہ بہت اچھی لگے گی۔ اچھا رکو، میں چیک کر کے آتی ہوں۔ وہ اس کا دل رکھنے کے لیے ساڑی اس کے ہاتھ سے لیتی چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے جانے کے بعد علی شیر اس تک آیا۔ جلدی چلو تاشے، ہمیں جلد از جلد حویلی پہنچنا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے لے جانے لگا اور وہ بغیر پلٹے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ایک دفعہ بھی نہیں پلٹی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ پلٹ کر دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پتھر تو اب بھی ہونے والی تھی اور جلد ہی ہونے والی تھی۔ اب آگے۔ بابا، میں زرتاشی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ علی شیر زرتاشی کا ہاتھ تھامے بڑے خان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس وقت یہاں سب حویلی والے جمع تھے۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا اور کس بنیاد پہ تم اس لڑکی کو یہاں لے کر آئے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ کسی کے گھر کی عزت کو یوں بھگا کر لایا ہے تم؟ ان کی گرجدار آواز پہ زرتاشی کچھ خوفزدہ سی ہوئی تھی، لیکن اوپر سے مضبوط سی بنی اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ کب سے یہ ہماری حویلی کی عزت ہے؟ اب سے یہ ہماری حویلی کی عزت ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت نہ رکھ سکی اسے ہم اپنے گھر کی عزت نہیں بنا سکتے۔
बड़े खान किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन बाबा, ये मेरी वजह से अपने माँ बाप को छोड़ कर आई है। मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारा रिश्ता बचपन से ज़मीनी से तय है और मैं अपनी ज़बान से नहीं फिर सकता। ताशे ने हैरत से उसे देखा। ये बात अलीशेर ने उसे नहीं बताई थी। मैं भी अपनी ज़बान से नहीं फिर सकता बाबा। आपने अगर ज़रमीनी को ज़बान दी है तो मैंने ज़रताशे को। वो अपनी बात पे कायम था। ठीक है, फिर तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इस लड़की को चुन लो या हम सबको। उनका अंदाज हतमी था। वो जानते थे कि अलीशेर उनसे बहुत मोहब्बत करता है और उन्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता। मैं जरताशे को नहीं छोड़ सकता बाबा। वो बेबसी से उन्हें देखने लगा जिन्होंने उसे अजीब दौराहे पे खड़ा कर दिया था। तो फिर हवेली छोड़ दो। लेकिन हमें अपना फैसला बता दो, हवेली या ये लड़की। उन्होंने हाथ उठाकर मजीद बोलने से रोका। जरताशे अपनी जगह चोर सी बन गई। बताओ अलीशेर, या ये लड़की। उनकी दहाड़ पे अलीशेर ने जोर से आंखें मीच के खोली। जरताशे। उसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और सबको हैरान परेशान छोड़कर उसका हाथ पकड़ता बाहर आ गया। उसने जरताशे को चुना था। जब वो उसके लिए अपने माँ बाप और घर को छोड़ सकती थी तो वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो इस वक्त ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठी अलीशेर का इंतज़ार कर रही थी, जो किचन में उसके लिए चाय बनाने गया था। उसने जीन्स पे शॉर्ट कुर्ती पहन रखी थी और बाल ढीले से जोड़े में मकीद थे। कल रात ही इन दोनों का सादगी से निकाह हो चुका था, जिसमें सिर्फ अलीशेर के कुछ दोस्त शामिल हुए थे। अलीशेर शुरू से ही हवेली वालों से अलग रहता था। उसका अपना अलग बिजनेस और घर था, इसलिए उन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। वो हाथ में चाय का ट्रे पकड़े बाहर आया और ट्रे टेबल पे रख के उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जो किसी सोच में गुम थी। तुम ठीक हो जरताशे? उसने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, उसने कंधे उचकाकर लापरवाही से जवाब दिया। सच में? उसने तस्दीक चाही। हाँ तो मुझे क्या होना है? उसने हैरान होते हुए देखा। मेरे कहने का मतलब था कि तुम अपने घर वालों के लिए परेशान तो नहीं हो रही? नहीं, अलबत्ता घर वाले मेरे लिए हो रहे होंगे। उसकी लापरवाही पे अशश कर उठा। हाँ वो तो है, लेकिन फिक्र ना करो, मैं कुछ वक्त तक तुम्हें उनसे मिलवाने ले जाऊंगा। उसने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। तुम्हें किसने कहा कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ? उसके एक आईब्रो उचकाकर पूछने पर वो उलझ गया था। क्या मतलब ये कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं कभी अपने माँ बाप से नहीं मिलूंगी। जब उन्हें मेरे एहसासात, मेरे जज्बात की कोई परवाह नहीं, तो मैं क्यों उनसे कोई ताल्लुक रखूँ? अलीशेर ने कुछ हैरत और अफसोस से उसे देखा। वो बहुत जिद्दी, हर धर्म और जज्बाती थी। ये बात वो इस छोटे से अरसे में ही बखूबी जान गया था। ये बात तुम अभी कर रही हो? नहीं, मैं जो बात एक बार करती हूँ उस पर कायम रहती हूँ। उसके संजीदा लहजे पे वो हंकारा भर के रह गया। अच्छा भाई, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वो सर को खम करते हुए बोला। एक बात कहूँ? वो उसे देखते हुए बोला, जो अपने बालों की लटों से उलझ रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं प्यारी हूँ मिस्टर अली। उसके इतरा के बोलने पे वो हंस दिया। अपनी तारीफ खुद करने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है, उसने डराने वाले अंदाज में कहा। मुझे बूढ़ा होना मंजूर है, पर अपनी तारीफ किए बगैर मैं नहीं रह सकती। वो बेबसी से बोली, जैसे बहुत मजबूर हो। मैं हूं ना आपकी तारीफ करने के लिए, फिर आपको क्या जरूरत? तारीफ छोड़ो, पहले ये बताओ, ये तुम्हारे बाबा कौन से बचपन के रिश्ते की बात कर रहे थे? उसे अचानक कल वाली बात याद आई। यार वो तो बस ऐसे ही। बाबा ने बचपन में रिश्ता तय कर दिया था कजिन से, लेकिन मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता था। मैंने तो देखा भी नहीं उसे। वो फौरन अपनी सफाई पेश करते हुए बोला। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन आज से वादा करो कि किसी और लड़की को ना देखोगे, ना बात करोगे। उसके मशकूक अंदाज पे उसे हंसी आई। अब ये बात बीच में कहाँ से आ गई? जहाँ से भी आई, अब आई तो आ गई तो ना, अब आ तो गई ना, इसलिए जल्दी से करो वादा। वो हुक्म लहजे में बोली। लेकिन मैंने तो तुम्हें ऐसा कोई वादा करने को नहीं कहा, बल्कि मैं तो तुम्हें कॉलेज भी भिजवाने का सोच रहा था, और वहाँ तो मेल टीचर भी होंगे। वो उसे तंग करने के लिए बोला। तुम बोल भी नहीं सकते, ये हक सिर्फ मेरे पास मौजूद है। वैसे एक बात है। क्या? मर्द जब मोहब्बत करता है तो औरत को खुली आज़ादी दे देता है, और औरत जब मोहब्बत करती है तो मर्द को पल्लू से बांध कर रखना चाहती है। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए बोला। हाँ ये तो सही कहा। अच्छा अब बात नहीं बदलो। उसकी सुई भी
अभी तक वहीं अटकी पड़ी थी। अच्छा भाई, मैं वादा करता हूँ कि किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। ये हुई ना बात। वो उसकी छोटी सी बात पे खुश हो गई। इस वक्त वो ये नहीं जानती थी कि ये वादा बहुत कम अरसे के लिए कायम रहने वाला था। बाबा बाबा, गाड़ी स्लो करे, 6 साल शाहमीर पुरजोश आवाज में बोला। रोज स्कूल जाते हुए वो यही बात करता और हसरत से उस हवेली को देखते हुए गुजर जाता। हवेली उसके स्कूल के रास्ते में ही आती थी। शाहमीर रोजाना एक ही हवेली को देख के क्या करना है। नाजनीन और साथ बे शामिर के साथ बैक सीट पे बैठी जरताशी चिढ़ के बोली। आज फिर वो अली शेर से नाराज थी, तभी बैक सीट पे बैठी थी। मामा, मुझे ये हवेली बहुत पसंद है। वो अपनी पूरी शान शौकत से खड़ी सुनहरी रंग की चिरागों वाली हवेली को गाड़ी के शीशे से चिपक के देखता जा रहा था। अली शेर ने चोर नजरों से बैग में मिरर में नजर आते जरताशी को देखा, जो उसे ही शिकवा के नजरों से देख रही थी। बाबा, हम यहाँ क्यों नहीं जा सकते? 4 साल नाज के मासूमियत से पूछने पे ताशे ने सर झटका। बेटा, ये हवेली हमारी नहीं है, इसलिए जवाब जरताशे ने दिया। लेकिन बाबा भी तो जाते हैं, शाहमीर ने उलझ कर पूछा। बाबा भी हमारे नहीं है, इसलिए। अली शेर ने उसकी बात पे गहरा सांस लिया। बेटा, मैं जल्द ही आप लोगों को हवेली लेकर जाऊंगा और सबसे मिलवाऊंगा भी, उसने कहा शाहमीर को, लेकिन जताया ताशे को था। हाँ बेटा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन 7 सालों में आपके बाबा मुझे रोज हवेली लेकर जाते रहे हैं, वो आहिस्ता हवेली आवाज में बोली, जो सिर्फ अली शेर को सुनाई दी। अपनी लड़ाई के बीच में बच्चों को मत घसीटा करो। वो भी उसी के अंदाज में बोला। लड़ाई होती ही बच्चों की वजह से है। वो मुंह में बड़बड़ाती हुई बाहर देखने लगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ हालात को बेहतर करने की, वो बेबसी से बोली। तुम कोशिश के अलावा और कर भी क्या सकते हो? उसके तंज पे वो अंदर तक सुलग गया। 7 साल हो गए थे उनकी शादी को, मगर आज तक वो हवेली में जरताशी की जगह नहीं बना पाया था। और जरताशी इसी बात पे हर वक्त उसे झगड़ती रहती कि उसे नहीं तो कम से कम अपने बच्चों को उनकी असल जगह दिलवा दे। और अली शेर 7 सालों से महज दावे और वादे ही किए जा रहा था, और आगे भी शायद यही करने वाला था। बीबी जी, आपकी सहेली रोशन आरा आई है आपसे मिलने, मुलाजमा के बताने पे उसने सर हिलाया। अच्छा, तुम जाओ, मैं आती हूँ। उसने हैरान होते हुए घड़ी की तरफ देखा, जिस पे रात के 10 बज रहे थे। इस वक्त वो क्यों आई थी? वो ड्राइंग रूम में आई, जहाँ उसकी इकलौती दोस्त रोशन आरा बैठी थी, उसकी इंतजार कर रही थी। कामदार कामदारा लॉन्ग कामदार लॉन्ग फ्रॉक पे हैवी मेकअप किए वो किसी शादी में जाने के लिए तैयार लग रही थी। क्या हाल है रोशनी, कैसी हो? वो उससे मिलकर उसके साथ ही बैठ गई। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम ठीक हो? उसने हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। ताशे को उसका अंदाज अजीब सा लगा। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम क्या किसी शादी में जा रही हो? जा नहीं रही हूँ, आ रही हूँ। वो जो देख के आ रही हूँ उस पर यकीन नहीं आ रहा। वो वाकई अभी तक शौक में थी। क्या मतलब, क्या हुआ? उसने आम से लहजे में पूछा। ये बताओ, अली भाई कहाँ है इस वक्त? वो उसकी बात पे झिड़की। ऑफिस में है। और कहाँ? ऑफिस में नहीं ताशे, अपने भाई की शादी में है, वो भी अपनी दूसरी बीवी और एक अदद बेटे के साथ। उसने गोया उसकी समातों पे बम फोड़ा। पहले तो उसे समझ नहीं आई कि उसने क्या कहा है, और जब आई तो वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? बिल्कुल जानती हूँ मैं। मेरा शौहर तुम्हारे देवर का दोस्त है। आज तुम्हारे देवर की शादी थी और मैंने वहाँ अली भाई को देखा। मुझे खुद तुम्हारी नंद ने बताया कि अली भाई उनके भाई और जरमीने उनकी भाभी है, और उनके साथ एक 9 साल का बच्चा भी था, वो उनका बेटा था। उसकी तफसील से बताने पे वो शौक की कैफियत में उसे देखती रही। जरमी ने ये नाम तो वो अच्छी तरह से जानती थी, तो क्या ये सच था? वो एकदम सदमे से सोफे पे ढहसी गई। इसी वक्त पीछे से अली शेर संजीदा तासुरात लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। वो उनकी बातें सुन चुका था। वक्त आ गया था कि वो सारी हकीकत जरताशे को बता देता। रोशन आरा उसे देख के फौरन वहां से चली गई। वो चलता हुआ उसके पास आकर खड़ा हुआ तो ताशे ने सर उठाकर उसे देखा। समंदर जैसी नीली आंखों में गोया तूफान आया हुआ था। उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल हो रही थी, जैसे अभी उनसे खून छलकने लगेगा। अली शेर को एक लम्हे के लिए उसकी आंखों से खौफ सा आया। जाने अब वो क्या करने वाली थी। क्या ये सच है कि तुमने जरमीने से? गुस्से और शिद्दत से उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, ये सच है। वो बड़े ही आराम से एतराफ करके अब मुजरिम बना उसके सामने खड़ा था।
زرتاشی میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ بابا کی طبیعت بہت خراب تھی، انہوں نے مجھے اپنی قسم دی تھی۔ مورے نے اپنا دوپٹہ میرے پیروں میں رکھ دیا تھا۔ سب گھر والوں نے میری منت کی تھی، میں ہاں نہ کرتا تو اور کیا کرتا۔ وہ بے بسی کی آخری حد پہ کھڑا تھا اور وہ غم کی آنسو پانی کی طرح اس کی آنکھوں سے بہہ کر قالین میں جذب ہو رہے تھے۔ دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ! وہ ابھی تک ششدر تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ پھر بھی یقین کر لیتی، لیکن یہ تو وہ شخص تھا جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی تھی۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر کچھ دیر بعد اس کی کمزور سی آواز سنائی دی تھی، مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا۔ زرتاشی کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگا تھا اور دل دوبارہ دھڑکنے لگا تھا، لیکن اس بار کچھ تو الگ تھا۔ وہ آنسو صاف کرتی کھڑی ہوئی اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ گئی۔ علی شیر نے جھٹکے سے اسے دیکھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا جو شاید اپنا دماغی توازن کھو چکی تھی۔ کیا؟ اسے یقین نہیں آیا۔ زرتاشی نے اپنی سمندر رنگ آنکھیں اس کی گہری کالی آنکھوں میں گاڑھی۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ لیکن وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیوں وہ اسے اتنی آسانی سے معاف کیوں کر رہی ہے، لیکن اس نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور وہ وہیں کھڑا رہا، حیران، پریشان، کچھ بے یقین۔ وہ تو ہر چیز میں بدلہ لینے کی عادی تھی، وہ کیسے اتنی آسانی سے اسے معاف کر گئی تھی؟ وہ وہیں کھڑا یہ سوچتا رہا، پھر من کے بھاری قدم اٹھاتا کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زرتاشی بڑے سے سوٹ کیس میں اپنا سارا سامان رکھ رہی تھی۔ شاہمیر اور زرتاشی ایک کونے میں کھڑے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، لیکن اس نے اس کی بات انسنی کر دی۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف گھمایا۔ تم سے اور سب سے بہت دور، وہ بے تاثر لہجے میں کہتی الماری سے مزید کپڑے نکالنے لگی۔ زرتاشی، میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، پلیز گھر چھوڑ کے مت جاؤ، وہ منت کرنے والے انداز میں بولا۔ وہ بغیر اس کی سنے اپنے کام میں لگی رہی۔ معاف کر دو زرتاشی، اس نے پھر سے وہی بات دہرائی۔ میں کر چکی ہوں علی شیر۔ اس نے سوٹ کیس کی زپ بند کی اور دوپٹہ مفلر کے سٹائل میں گلے میں ڈالا۔ کہاں جاؤ گی تم؟ وہیں جہاں سے آئی تھی۔ وہ سوٹ کیس بیڈ سے نیچے اتار کے کمرے اور پھر گھر سے باہر آئی اور اپنی گاڑی کی ڈگی کھول کے سوٹ کیس اس میں رکھا۔ علی شیر اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اوپر گئی اور شاہمیر اور ناز کے پاس پہنچی۔ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں زرتاشی، تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ، بات مت کرو، دل دکھایا ہے نا میں نے تمہارا، مار لو مجھے، لیکن خدا کے لیے اس طرح مت جاؤ۔ ایک بار بیٹھ کے میری بات تو سن لو یار، میں مجبور تھا۔ وہ اس کے سامنے بے بس بنا التجا کر رہا تھا، لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اب کوئی بات نہیں سننی، سب ختم ہو چکا ہے۔ وہ خشک لہو چھلکاتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر بولی۔ ایسے کیسے ختم ہو گیا سب؟ مجھے پتا ہے میں نے بہت غلط کیا، لیکن دوسری شادی تو مرد کا شرعی اور اسلامی حق ہے۔ ایک طرف وہ خود کو غلط کہہ رہا تھا اور دوسری طرف صفائی بھی پیش کر رہا تھا۔ تاشا اس پہ ایک نظر ڈال کر نظریں پھیر گئی۔ چلو شاہمیر، چلو ناز۔ وہ ان دونوں کا ہاتھ پکڑتی انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ علی شیر گھر کے دروازے تک اس کے پیچھے اسے روکتا ہوا آیا۔ یہ کیا بچپنا ہے تاشے، وہ شاہمیر اور ناز کو اس کے ہاتھ سے لیتا اب کی تھوڑی اونچی آواز میں بولا، مجھے میرے بچے دو۔ وہ چیخ پڑی، کیوں؟ یہ صرف تمہارے بچے نہیں ہیں، میرے بھی بچے ہیں، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ 10 سالہ نازنین سہم کر 12 سالہ شاہمیر کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، جبکہ شاہمیر خاموشی سے صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے ماما بابا، آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ شاہمیر نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جاؤ اوپر۔ وہ ان دونوں کو اوپر بھیجنے لگا جب زرتاشی طنزیہ انداز میں ہنسی۔ کیا ہوا؟ بچوں کے سامنے اپنی اصلیت کھلنے سے ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں بیٹا، آپ کے بابا نے دوسری شادی کر لی ہے اور ان کا ایک اور بیٹا بھی ہے۔ آپ کے بابا نے دھوکہ دیا ہے ہم سب کو، وہ شاہمیر کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے کہنے لگی۔ جب اس کی اگلی بات پہ زرتاشی کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ماما، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بابا ایسا نہیں کر سکتے، وہ بہت سمجھداری سے بولا۔ علی شیر کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، پوچھ لو ان سے، خود پوچھ لو،
وہ علی شیر کو بازو سے پکڑ کے اس کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولی، بابا کیا یہ سچ ہے؟ اس کی بات پہ علی شیر نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ بتائے بابا، کیا ماما سچ کہہ رہی ہے؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے پہلے سے یقین ہو کہ یہ سچ نہیں ہے۔ علی شیر گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گر گیا۔ اتنی مشکل سے زرتاشے کو یہ سب بتاتے ہوئے نہیں ہوئی تھی جتنا وہ اب خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ شاہ اسے دنیا میں سب سے زیادہ پیارا تھا، وہ اس کی پہلی اولاد تھا، اور آج جس مان سے وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، علی شیر کا دل چاہا وہ کہیں غائب ہی ہو جائے۔ شاہ نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کے اونچا کیا۔ زرتاشے اسے افسوس سے دیکھنے لگی۔ بتائے نا بابا، سچ کہہ رہی ہے کیا ماما؟ اس نے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح کہا اور شاہ کے کندھے سے لگ کے رو پڑا۔ شاہ ایک دم پیچھے ہوا اور بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر اچانک اس کے چہرے پہ سخت تاثرات نمودار ہوئے۔ چلے ماما، اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ اپنی ماں اور بہن کا ہاتھ پکڑتا باہر نکلنے لگا۔ اس پر زرتاشے کو اپنا آپ بہت محفوظ اور معتبر محسوس ہوا۔ اس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا، بس اب اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ علی شیر فوراً ان کے پیچھے لپکا اور شاہ کا ہاتھ پکڑا۔ شاہ میری بات سنو، بابا کو چھوڑ کے مت جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ گیا، لیکن وہ اس کی ایک سنے بغیر ناز اور تاشے کا ہاتھ پکڑتا باہر نکلنے لگا۔ جب ناز نے اپنا ہاتھ چھڑوایا، ماما بابا رو رہے ہیں۔ وہ خود بھی رو رہی تھی۔ رونے دو ناز، شاہ سختی سے بولا۔ میں بابا کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ وہ بھاگ کر اپنے باپ کے گلے سے جا لگی۔ علی شیر نے اسے زور سے گلے سے لگا کر دکھ سے شاہ کو دیکھا۔ چلے ماما، وہ تاشے سے بولا۔ ناز، وہ اس کی طرف بڑھی۔ میں ہرگز ناز کو نہیں دوں گا۔ تم نے جانا ہے تو جاؤ، میری بچی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، وہ دہاڑا۔ چلے ماما، ہم بعد میں ناز کو لے جائیں گے، وہ اب کی تھوڑی اونچی آواز میں بولا۔ تم یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میں اپنی بچی کو تم جیسے آدمی کے پاس چھوڑ دوں گی۔ ایک بار مجھے بابا سے ملنے دو، پھر تم سے سارے حساب برابر کروں گی۔ وہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ جبکہ شاہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی وہ ناز کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی، وہ بھی تب جب وہ خود بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ شاہ کی بات صحیح تھی، وہ بعد میں اسے اپنے ساتھ لا سکتی تھی۔ علی شیر ناز کو گلے سے لگائے دھواں اڑاتی گاڑی کو خود سے دور ہوتے آنکھوں میں آنسو لیے دیکھتا رہا۔ ہر بار کی طرح آج بھی زرتاشے اسے اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ فرق بس اتنا تھا کہ اس بار وہ دوبارہ ملنے کی کوئی امید تھما کر نہیں گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جذباتی ہے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ مان جائے گی، لیکن اس بار حالات بالکل مختلف ہونے والے تھے۔ اس نے ناز کے آنسو صاف کیے۔ ناز کو ہمیشہ سے علی شیر سے بہت محبت تھی، ماں سے بھی زیادہ۔ علی شیر کو ناز سے لاکھ محبت سہی، پر اس کی جان شاہ میں بستی تھی۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح تھا، ضدی اور جذباتی۔ وہ جانتا تھا اب وہ دوبارہ کبھی علی شیر کے قریب نہیں ہو پائے گا۔ کون کہتا ہے کہ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ سب سے مضبوط ہوتا ہے؟ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے۔ بدگمانی آ جائے تو شیشے کی طرح کرچی کرچی ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، اور جب آئیڈیل ٹوٹتا ہے تو دل سے اتر جاتا ہے۔ اب آگے۔ وہ ایک بڑے سے عالیشان بنگلے کے باہر شاہ کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ ماما، یہ نانا کا گھر ہے؟ شاہ نے زرتاشے سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، وہ بجھے سے لہجے میں بولی۔ آج پورے 13 سال بعد وہ واپس آئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ لوگ لاہور چھوڑ کر کراچی میں شفٹ ہو گئے تھے۔ علی شیر نے کچھ دن پہلے ہی اسے ان کا ایڈریس ڈھونڈ کر لا دیا تھا، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ ماما، آپ پریشان نہ ہو، نانا اور نانی آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہوں گے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے سمجھداری سے اسے تسلی دینے لگا۔ پورے راستے تاشے ڈرائیو کرنے کے ساتھ ساتھ شاہ کو اپنی ساری کہانی بتاتی آئی تھی، کیسے اس نے علی شیر کے لیے اپنا گھر تک چھوڑ دیا اور اس نے اسے یہ سلا دیا۔ غصے کی شدت سے اسے یہ خیال بھی نہ رہا کہ وہ شاہ سے یہ سب باتیں کر رہی ہے، اور شاہ بس خاموشی سے اس کی باتیں سنتا آیا تھا۔ اس نے دروازہ بجایا تو ملازمہ باہر نکلی۔ جی، زبیر صاحب گھر ہے؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا۔ نہیں تو آپ کون؟ میں ان کی بیٹی، وہ کہہ کر ملازمہ کو سائڈ پہ ہٹاتی اندر داخل ہوئی۔ ارے کہاں جا رہی ہے آپ؟ ملازمہ اس کے پیچھے آئی۔ بابا، ماما کہاں ہے آپ؟ اونچی آواز میں انہیں بلانے لگی۔ شاہ پیچھے خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کا شور سن کر اسلم صاحب، جو کہ زبیر صاحب کے اکلوتے بھائی تھے، اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئے۔ انہیں تھوڑی دیر لگی تھی پہچاننے میں کہ سامنے کھڑی لڑکی زرتاشے ہے۔ زرتاشے؟ انہوں نے حیران ہوتے ہوئے اسے پوچھا۔ چاچو، آپ؟
बाबा कहाँ है और मामा कहाँ है? उसे इस वक्त उनकी सख्त ज़रूरत थी। असलम साहब के तासुरात एकदम सख्त हुए। अब क्या लेने आई हो तुम यहाँ? चली जाओ यहाँ से, उन्होंने सख्ती से कहा। मैं अपने मामा बाबा से मिलने आई हूँ, मजबूत लहजे में बोली। ताशी, मेरा दिमाग खराब मत करो और निकल जाओ यहाँ से। ये तुम्हारे बाबा का नहीं, मेरा घर है। झूठ बोल रहे हैं आप। कहाँ है मामा बाबा, बताइए। मुझे उनसे मिलना है, वो चीख पड़ी। वो तुमसे नहीं मिल सकते, वो भी दहाड़े। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि मर चुके हैं वो दोनों, तुम्हारी वजह से। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से उन्होंने अपने भाई और भाभी को खो दिया। क्या चाहती हो अब तुम? क्या मरने के बाद भी उन्हें सुकून नहीं लेने देना चाहती? पीछे से आती असलम साहब की बेगम ने कहा। क्या कह रहे हैं आप? वो बेयकीनी से बोली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर ये लोग उसको उनसे मिलने नहीं देना चाहते थे, तभी झूठ बोल रहे थे। सही कह रही हूँ मैं, तुम्हारी वजह से मर गए वो दोनों, तुम कातिल हो उनकी। जरताशी ने असलम साहब की तरफ देखा तो वो खामोशी से सर झुका गए। तुम्हारे जाने के बाद जुबेर भाई दुनिया वालों की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाए, सारे खानदान में बहुत जलील हुए। वो डिप्रेशन में चले गए थे। आखिर को तुम उनकी इकलौती बेटी थी। उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर ही खुदकुशी कर ली थी। उनके गम में शायद भाभी भी अगले साल ही गुजर गई। उनकी वफात को तो इतने साल हो चुके हैं जरताशे। मैं हैरान हूँ कि क्या तुम वाकई इस सब से नावाकिफ हो? वो अफसरदगी से बोले। जरताशे जर्द रंगत लिए बेजान होती टांगों से खड़ी थी जब अचानक उसका सर चकराया और वो गिरने लगी जब शाहमीर ने उसे संभाला। मामा, संभाले खुद को। शाहमीर की आंखें भी भीगी हुई थी पर जरताशे की आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला था। ये गम की इंतहा थी कि वो रोना भी भूल गई थी। ड्रामे तो देखो कैसे कर रही है, जैसे कुछ पता ही ना हो। अरे, जब भाग के गई थी तब नहीं पता था कि पीछे से माँ बाप के सर में जो खाक डाली है तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। तौबा तौबा, ऐसी बेगैरत औलाद से तो बेहतर है बंदा बे औलाद हो जाए। वो कानों को हाथ लगाती तनफुर से बोली। जरताशे को उसकी बातें समझ भी नहीं आ रही थी। वो चेहरे पे नासमझी वाले तासुरात लिए उन्हें देखे जा रही थी। आप मेरी मामा से ऐसे बात नहीं कर सकती, शामिर गुस्से से बोला। ओह, तो ये मामा है तुम्हारी? देख लो असलम, पता नहीं कहाँ से मुँह काला करवा के आ गई है। अरे, किसका बच्चा उठाकर घूम रही हो तुम? माँ बाप को मौत के घाट उतार के ये बीबी ये सब करती फिर रही थी। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी जबकि असलम साहब खामोश हो चुके थे। जरताशे को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसका दिल रुक जाएगा। वो बेजान होती टांगों से तकरीबन भागते हुए घर से बाहर निकली और कुछ दूर मौजूद एक प्लॉट में घास पे बैठ गई। शाहमीर भागता हुआ उसके पीछे आया। मामा, आप ठीक है? उसने फिक्रमंदी से पूछा, लेकिन वो ढाल सी सर हाथों में गिरा गई। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, एक ही दिन में मुझसे इतना सब कुछ नहीं छिन सकता। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। वो हिज़ानी कैफियत में खुद से बड़बड़ाई। अचानक उसे शिद्दत से उल्टी आई। वो झुककर उल्टियाँ करती निढाल सी हो गई। शामिर भागकर गाड़ी से पानी की बोतल लाया जो उसने पीने के बजाय पूरी की पूरी अपने ऊपर उंडेल ली थी। काफी देर उल्टियाँ करने के बाद वो वैसे ही उठी और थके थके कदमों से पैदल चल पड़ी। शामिर गाड़ी की चाबी और उसका बैग उठाकर उसके पीछे आया। दूसरी तरफ असलम साहब का घर समंदर के पास ही था। वो ऐसे ही चलते चलते साहिल पे पहुंच गई और सामने नजर आते डूबते हुए सूरज को देखने लगी। उसे अपना आप उसी सूरज जैसा लगा जो समंदर में गर्क होता जा रहा था। उस जगह लोग बिल्कुल ना होने के बराबर थे। मामा, प्लीज संभाले खुद को। परेशान से अपनी माँ के बिखरे बिखरे हुलिये को देखने लगा। सब खत्म हो गया शामिर, कुछ भी नहीं बचा। मैंने अपने माँ बाप को इसके लिए छोड़ दिया और आज वो सभी मुझे छोड़ के चले गए। वो खोए खोए लहजे में बोली और आहिस्ता आहिस्ता समंदर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। शामिर भी उसके पीछे चलने लगा। वो शायद अपने हवास में नहीं थी या शायद वो जिंदगी से तंग आ चुकी थी। उसकी तो पूरी दुनिया ही लुट गई थी। उसके सारे रिश्ते उसे अकेला छोड़ गए थे। अब उसका इस दुनिया में क्या मकसद था? पानी अब उसके घुटनों तक आ चुका था। उसे ख्याल ही न रहा कि शाहमीर भी उसके पीछे आ रहा है। शदीद सर्दी में बगैर किसी गर्म कपड़े के ठंडे बर्फीले पानी में वो बस चलती जा रही थी। मामा, कहाँ जा रही है आप? शाहमीर उसके पीछे उसे आवाज़ें देता आ रहा था। मामा, आगे पानी गहरा है, प्लीज़ रुक जाए। वो आधी पानी में डूब चुकी थी। शामिर भागकर उसका रास्ता रोकने के लिए उसके सामने आ खड़ा हुआ। मामा, आप क्या? अचानक उसका पाँव फिसला और वो पानी में गिर गया। उसकी चीख सुनकर जरताशे को फौरन होश आया। उसने इधर उधर देखा लेकिन शामिर कहीं नहीं था। शामिर, शामिर कहाँ हो? वो पूरी कुव्वत से चीखी। मामा, उसकी आवाज़ सुनकर जरताशे ने
उस तरफ देखा। पानी की एक बड़ी सी लहर उसे अपने साथ ले गई थी। वो काफी दूर जा चुका था। जरताशे का रंग पीला पड़ गया। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। वो डूब रहा था। वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन पानी बहुत गहरा था। जरताशे का दिल हलक में आ गया। शामिर, उसने उसकी तरफ भागना चाहा, लेकिन पीछे से किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। ताशे ने मुड़कर देखा तो ब्लैक ट्रेंच कोट पहने, बाउलर हेड से अपना चेहरा छुपाए कोई 6 फीट का आदमी उसे पकड़ के खड़ा था। क्या कर रही हो बीबी, मरना है क्या? वो सख्त भारी आवाज में बोला। शामिर, शामिर। उसने पलट कर देखा तो शामिर वहां मौजूद नहीं था। शायद लहरें उसे अपने साथ बहा कर ले गई थी। खुदा के लिए मुझे जाने दो, वो मर जाएगा, मुझे जाने दो। वो उसके हिसार में मछली की तरह तड़पती, पागलों की तरह बस यही बोले जा रही थी। कौन मर जाएगा, कोई नहीं है वहां पे। उसने उसे झंझोड़ डाला, पर वो किसी तरीके काबू नहीं आ रही थी। तेज हवा से उसकी बाउलर हेड उड़कर पानी में गिर गई। उसने नजरें उठाकर ताशे का चेहरा देखा तो मबहूत रह गया। क्या कोई इतना हसीन भी हो सकता था, इतना दिलकश, इतना खूबसूरत? पाशा बेखुदी की कैफियत में उसे देखे जा रहा था जब ताशे ने अपने नाखून उसके बाजू पे गाड़े। छोड़ दो, मुझे जाने दो। पाशा ने उसे मजबूती से जकड़ा और तकरीबन घसीटने वाले अंदाज में पानी पानी से वापस ले जाने लगा। मुझे लगता है तुम्हारे साथ कोई दिमागी मसला है, वो उसे गहरे पानी की तरफ लपकता देख तहमिल से बोला। शाहमीर, वो मर जाएगा, छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए। वो ऊंची आवाज में रोना शुरू हो गई। सब्र कर जाओ, उस शामिर का भी पता करवा लेते हैं। वो उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी तक लाया और फिर पिछली सीट का दरवाजा खोल के जबरदस्ती उसे पीछे बिठाकर दरवाजा लॉक कर दिया। वो चीखते हुए जोर जोर से गाड़ी के शीशे बजाने लगी। पाशा ने इत्मीनान से गाड़ी की डिक्की खोली और उसमें से एक बॉक्स में से एक इंजेक्शन निकाल के फुल किया। फिर पिछली सीट का दरवाजा खोलकर उसका बाजू पर जोर से पकड़ा। मुझे ज्यादा शोर करने वाले लोग पसंद नहीं है। उसने इंजेक्शन उसके बाजू में लगा दिया। कुछ ही देर में गुनूदगी में चली गई। वो इसी तरह सुकून से चलता ड्राइविंग सीट तक आया और गाड़ी स्टार्ट करके जन से भगा कर ले गया था। सर, वो पाशा का खास मुलाजिम सुल्तान सामने उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था। वो इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था, जो उसके घर की बेसमेंट में ही था। उसने सिगरेट का गहरा कश लिया। वो जिस लड़की को आप लाए थे ना, मैडम? उसने तस्हीह की। जी, वो मैडम, वो बहुत शोर कर रही है। उन्होंने कमरे की हर चीज़ तोड़ दी है और बार बार किसी शामिर का नाम ले रही है। उसने अटक अटक कर बात मुकम्मल की। ठीक है, तुम जाओ, और हाँ, पता करवाओ ये कौन है और कहाँ से आई है। वो उठ के खड़ा हो गया। जी सर। वो कमरे में दाखिल हुआ तो जरताशे ड्रेसिंग टेबल का शीशा उलटकर उसे तोड़ चुकी थी। पाशा को देखकर वो जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी और उसका कॉलर दबोच कर गुर्राई। क्यों लाए हो मुझे यहाँ, कौन हो तुम? उसने नरमी से अपना कॉलर उसके हाथों से छुड़वाया। शेरदाद। शेरदाद नाम है मेरा, लेकिन सब पाशा के नाम से जानते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, और तुम इस वक्त किसके साथ हो जान जाओगी, लेकिन मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ ये तुम मुझे बताओगी। वो इत्मीनान से कहता सोफे पे जा बैठा। मुझे क्यों लाए हो यहाँ? वो उसके सामने जाकर खड़ी हुई। क्योंकि तुम खुदकुशी करने जा रही थी। उसने कंधे उचकाए। खुदकुशी नहीं कर रही थी मैं। वो चीख पड़ी। तो फिर क्या, समंदर में खजाना तलाश करने जा रही थी? वो उसी सुकून से बोला। मेरा बेटा शाहमीर, वो डूब रहा था, उसे बचाना चाहती थी मैं। तुम्हारी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा खो गया है। पता नहीं वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, जिंदा भी होगा या नहीं। पाशा ने इजाफा किया। उसका बेटा भी था, यानी वो शादीशुदा थी। पाशा को हैरत हुई, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो जाहिर करता। अपनी बकवास बंद करो, वो हुर्राई। मेरी बकवास तुम्हारे लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती है। वो टांग पे टांग रखता कोट की जेब से सिगरेट और लाइटर निकाल कर उसे देखने लगा, जो कमर पर हाथ रखे सूजे हुए चेहरे और लाल आंखों के साथ उसे घूर रही थी। मुझे जाने दो, मुझे अपने बेटे को ढूंढना है। कहाँ ढूंढोगी तुम अपने बेटे को? समंदर में गोते लगाओगी या पुलिस में दरख्वास्त दोगी? तुम्हें ऐसे तुम्हारा बेटा नहीं मिलेगा। वो सिगरेट का गहरा कश लेते हुए बोला। तो फिर मैं क्या करूँ? वो खुद से बड़बड़ाई। मेरी मदद लो जलपरी, बल्कि नहीं, सिर्फ परी, सही रहेगा। क्या बकवास कर रहे हो? उसने अजीब नजरों से उसे देखा। तुम्हारे बेटे को मैं ढूंढ कर लाऊंगा। वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ से ढूंढोगे? उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। ये तो सच था, वो इस तरह अकेले शामिर को नहीं ढूंढ सकती थी। उसे किसी की मदद जरूरी थी। उसे किसी उसे कोई सरोकार नहीं था कि ये आदमी कौन है और उसे यहाँ क्यों लाया है। उसे इस वक्त सिर्फ अपने बेटे की फिक्र थी। वो मेरा काम है, मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा क्या फायदा है मेरी मदद करने में? वो कुछ देर उसे पुरसोच नजरों से देखने के बाद बोली। बात चीजें बगैर फायदे के करने में ही फायदा होता है। वो हल्का सा मुस्कुराया और सर पे पहनी बाउलर हेड को खींच कर नीचे करके चेहरा छुपा लिया। फिर उसके साथ से गुजरता हुआ बाउलर बाहर की तरफ बढ़ा।
مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ اس کی آواز پہ رک گیا، پھر بغیر پلٹے بولا، میں نہیں لایا، قسمت لائی ہے۔ وہ بس اتنا کہہ کر کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کرتا چلا گیا۔ وہ پیچھے سے اس کی باتوں کا مطلب سوچتی رہ گئی۔ شامیر کے بارے میں سوچ کر اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہو گئے۔ وہ جانتی تھی وہ زندہ ہے، اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا، بس وہ اب جلد از جلد اسے ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ سر، شامیر مل گیا ہے۔ سلطان کے بتانے پر وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں ہے وہ؟ بیسمنٹ میں۔ ٹھیک ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر بیسمنٹ کی طرف بڑھا۔ پچھلے 2 دن سے اس نے اپنے آدمیوں کو شامیر کو ڈھونڈنے پہ لگایا ہوا تھا۔ اس دوران اس کی زرتاشی سے کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے اس سے 1 ہفتے کا وقت مانگا تھا شامیر کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن وہ 2 ہی دن میں اس تک پہنچ چکا تھا۔ پاشا بیسمنٹ میں بنے ایک کمرے میں داخل ہوا تو اسے زمین پہ نڈھال سا گرا لڑکا نظر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پاشا کا آدمی کھڑا تھا۔ کہاں سے ملا؟ پاشا نے اس آدمی سے پوچھا۔ سر، یہ کچھ لوگوں کو سمندر کے کنارے سے ملا تھا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی تو انہوں نے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا تھا، وہیں سے ملا ہے۔ پاشا نے سر کے اشارے سے اسے جانے کو کہا۔ وہ گھٹنوں کے بل شامیر کے سامنے بیٹھا۔ شامیر، اس نے ایسے اپنائیت بھرے انداز میں بلایا جیسے بس اسے جانتا ہو۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے آدمی کو دیکھا، پھر اٹھ کر بیٹھا۔ پاشا نے چہرے سے ہیٹ اتار کر اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی کاپی تھا۔ اس نے دل میں سوچا، کون ہے آپ؟ شامیر نے بیٹھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمہارا خیر خواہ، اس نے مسکرا کر نرمی سے کہا۔ وہ خود بھی حیران تھا اپنے نرم لہجے پہ۔ وہ کب ایسے بات کرتا تھا؟ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟ تم میرے آدمیوں کو سمندر کے کنارے پہ پڑے ملے تھے، اس لیے وہ تمہیں یہاں لے آئے۔ مجھے جانا ہے، میری ماما مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، کہاں ہے تمہاری ماما؟ وہ کھو گئی ہے سمندر پہ ہی کہیں، پتہ نہیں کہاں گئی، مجھے انہیں ڈھونڈنا ہے۔ تمہاری ماما تمہیں ایسے نہیں مل سکتی، چھوٹے لڑکے۔ وہ اپنا کوٹ صحیح کرتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ شامیر نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ یہ بہت بڑا شہر ہے، تم اکیلے کبھی بھی اپنی ماما کو نہیں ڈھونڈ پاؤ گے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ آپ کریں گے میری مدد؟ شامیر نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بالکل، میں تمہاری مدد کروں گا، بدلے میں تم میری مدد کرو۔ کچھ سوچ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ شامیر، تم مجھے بہت اچھے لگے ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قسمت تمہیں مجھ تک لائی ہے۔ جب تک تمہاری ماما نہیں مل جاتی تم یہاں رہ سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ تمہیں میری مدد بھی کرنی ہوگی، میرے کام آنا ہوگا، جیسا میں کہوں گا ویسا کرنا ہوگا، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، لیکن آپ میری ماما کو ڈھونڈیں گے نا؟ اس نے ایک آواز سے پوچھا۔ ہاں بالکل، میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں پاشا ہوں، اور پاشا کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ ایک غرور سا تھا اس کے لہجے میں۔ شامیر اس مغرور اور پراسرار سے آدمی کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تو بولو شامیر، کیا تم میرے لیے کام کرو گے؟ میری طرح طاقتور اور مضبوط بنو گے تاکہ اپنی ماما کو ڈھونڈ سکو؟ میرے رائٹ ہینڈ بنو گے؟ شامیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر کچھ دیر بعد بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے کام کروں گا۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ پاشا ہلکا سا مسکرایا اور ہیٹ اتار کر سر پہ رکھی، پھر اس سے چہرہ بھی چھپا لیا۔ وہ پلٹ کر جانے لگا، پھر ایک دم رک گیا۔ شامیر، وہ پرسوچ انداز میں خود سے بڑبڑایا، پھر پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہارا نام بدلنا پڑے گا۔ کیوں؟ شامیر کو اپنا نام بہت پسند تھا، کیونکہ تمہاری پہچان بھی بدلنے والی ہے میرے دوست۔ اسے شامیر کی بات سمجھ نہ آئی تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ لیکن میرا نام میری ماما نے رکھا تھا، اس نے آہستگی سے کہا۔ پھر تو یہ نام کبھی نہیں بدلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نام بدلتے نہیں ہیں، اسے چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میر، آج سے تمہارا نام میر ہے، اور سب تمہیں جاہ کہیں گے۔ میر جاہ، کیا خیال ہے؟ اس نے داد طلب نظر سے شامیر کو دیکھا، جسے شاید یہ نام پسند آیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ خوشی خوشی مان گیا۔ آج تم آرام کرو، کل سے تمہاری ماما کو ڈھونڈیں گے۔ وہ کمرے سے نکل گیا اور شامیر پیچھے سے اس کی باتوں کو سوچنے لگا۔ میر جہاں نام تو اچھا ہے، لیکن انہوں نے میرا نام کیوں بدل دیا؟ اس نے دل میں سوچا۔ دوسری طرف وہ کمرے میں داخل ہوا تو تاشی بیڈ پہ بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے کھنکارنے پہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میری بات سنو شیرداد، پاشا یا جو بھی ہو تم، وہ دو دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک میرے بچے کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس سے تو بہتر تھا میں خود ہی اسے ڈھونڈ لیتی۔ مجھے یہاں سے جانے دو، تم اپنا اور میرا دونوں کا وقت برباد کر رہے ہو، وہ بیزاری سے بولی۔
रात भर रोने के बाद उसकी आंखें सूजी हुई थी और आवाज़ भारी हो गई थी। पाशा खामोशी से उसके पास आया और कोट की जेब से अपना फ़ोन निकाल कर कोई वीडियो चलाई और फ़ोन उसे पकड़ाया। ताशे ने वो वीडियो देखी तो उसका दिल ज़ोर से धड़का और चेहरा खुशी से खिल उठा। मेरा बच्चा शाहमीर, तुमने इसे ढूंढ लिया, कहाँ है ये? मुझे इसके पास लेकर जाओ। वो एक ही सांस में कहती जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब पाशा की आवाज़ फिर रुक गई। यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? उसने पलट कर पूछा। जहाँ भी है महफूज है, उसने इत्मीनान से कहा। मुझे उससे मिलना है, कहाँ है शामिर? उसे उसका अजीब सा अंदाज खटका। मिल लेना, लेकिन इससे पहले वो बात सुन लो जो मैं करने आया हूँ। वो उसके सामने आकर खड़ा हुआ और हाथ में पकड़ा एक खाकी लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? उसने नासमझी से उसे देखा। खुला के कागजात। उसकी सहूलत से कहने पे ताशी ने झटके से उसे देखा। क्या बकवास कर रहे हो? वो बेयकीनी से बोली जैसे गलत सुन लिया हो। फिर से सुन लो। तुम्हारी और तुम्हारे शौहर के खुला के पेपर्स हैं। इन पर साइन कर दो और शाहमीर से मिल लो। वो बड़े ही ठंडे अंदाज में कहता उसे आग में ढकेल गया। ताशी को एहसास हुआ कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी यहाँ रुक कर। मैं इन पर हरगिज साइन नहीं करूंगी। तुम होते कौन हो मुझसे ये सब करवाने वाले? वो सख्त तासुरात से उसे कह घूरते हुए बोली। 2 दिन में इतना तो जान ही गई होगी कि मैं कौन हूँ। वो एक एब्रो उचकाकर हंसते हुए बोला। क्या बकवास है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो जाने लगी फिर एकदम रुक गई। मेरा बेटा कहाँ है, बताओ मुझे। पाशा उसकी बात पे अजीब सी मुस्कुराहट लिए बोला। कौन सा बेटा? मेरा बेटा शाहमीर। और कौन? मुझे क्या पता कहाँ है? वो कंधे उचकाकर महफूज होते हुए बोला। क्या मतलब तुम्हारे पास है मेरा बेटा? लेकिन मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। उसी की बात उसे पलटाते हुए बोला। ताशी सदमे से उसे देखती रही। जब उसकी आंखों में आंसू जमा होते देख उसने गहरा सांस लिया। देखो परी, जिद मत करो। इन पेपर्स पे साइन करके अपनी इद्दत पूरी करो और फिर मुझसे निकाह कर लो। उसकी बात पे ताशे का सर चकराने लगा। या अल्लाह, वो कहाँ फंस गई थी? ये आदमी क्यों उसके पीछे पड़ गया था? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उसे वाकई लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। फैसला तुम्हारा है परी, सोच समझ लो। जितनी जल्दी फैसला करोगी उतनी जल्दी अपने बेटे से मिलोगी। वो आराम से कहता आहिस्तगी से चलता हुआ उसके साथ से गुजर कर कमरे से बाहर निकल गया और वो पीछे किसी बुत की तरह खड़ी उसकी बातों का मतलब समझती रह गई। और फिर उसने वही किया था जो कोई भी माँ अपने बेटे की जान बचाने के लिए करती। उसने खुला के पेपर साइन कर दिए थे और इद्दत पूरी होने के बाद पाशा से निकाह कर लिया था। इस दौरान पाशा उससे अपने फ़ोन पे शामिर की वीडियोज़ या तस्वीरें दिखा दिया करता था, मगर एक बार भी उसे मिलवाया नहीं था। जबकि दूसरी तरफ वो शामिर की ट्रेनिंग कर रहा था। उसे मजबूत और ताकतवर बनाना चाहता था, बिल्कुल अपनी तरह। उसे पहली ही नज़र में जरताशे से शदीद किस्म की मोहब्बत हो गई थी और शामिर बिल्कुल जरताशे जैसा था। वो उसे अपना राइट हैंड बनाना चाहता था और वैसे भी उसे कोई ऐसा चाहिए था जिससे वो अपनी जगह दुनिया के सामने पेश कर सकता। उसे शामिर से बेहतर कोई नहीं लगा था। वो बचपन से उसकी तरबियत कर रहा था और शामिर भी उसकी हर बात खामोशी से मान जाता। आखिर उसने अपनी माँ को ढूंढना था और इसके लिए उसे पाशा की हर बात माननी थी। शामिर अली खान अब मीरजा बन चुका था और इस बात का अंदाज़ा उसे खुद भी नहीं था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो शामिर बाजू पे प्लास्टर चढ़वाए चेहरे पे जख्मों के निशान लिए बेजारी से सामने खड़े हिदायत देते डॉक्टर को देख रहा था। क्या हुआ? पाशा ने भवेश उचकाकर शामिर से पूछा। प्रैक्टिस के दौरान चोट लग गई। आपका वो नया रशियन फाइटर बहुत फास्ट है, वो कर्राते हुए बोला। तो फिर तुम्हें उससे भी फास्ट बनना होगा मेरे शेर। कल तुम दोनों का रीमैच होगा। उसकी बात पे शामिर ने गहरा सांस लिया। डॉक्टर अब बाहर जा चुका था। पाशा वो फोन पे कुछ टाइप करता मसरूफ अंदाज में बोला। मामा का कुछ पता चला? उसने रोजाना वाली बात फिर से दोहराई। पाशा ने एक नज़र उसे देखकर मायूसी से सर हिलाया। नहीं मीर्जा, तुम जानते हो हमने अपनी पूरी कोशिश की है। पूरा कराची, लाहौर, यहाँ तक के शानगला भी छान मारा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसने वही रोज वाला जवाब दिया। पाशा कुछ देर उसे देखता रहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला। एक बात कहूँ जी? शामिर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। मेरा ख्याल है शायद उस दिन तुम्हारी मामा ने समंदर में डूबकर खुदकुशी कर ली होगी। उसकी बात पे शामिर ने बेयकीनी से उसे देखा और फिर जब्त से होठ भींच लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जिंदा है और यकीनन मुझे ढूंढ रही होगी। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? उसका दिल अचानक डूब गया था पाशा की इस बात पे।
मिर्जा, हम पिछले 2 साल से तुम्हारी मामा को ढूंढ रहे हैं, वो उसे अफसरदगी से देखते हुए बोला। शाहमीर अब 14 साल का हो चुका था। आप थक गए हैं तो अपनी तलाश बंद कर दे, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक मामा को ढूंढूंगा। वो मुझे एक दिन जरूर मिल जाएगी पाशा। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, पुरज़म लहजे में बोला। मिल तो जाता है मिर्जा, पर हर किसी को हासिल नहीं होता। वो अब हमसे मुस्कुराहट लिए बोला। मैं आपकी तरह मजबूत बन जाऊंगा पाशा, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। वो पहले दिन से यही बात करता था और आज तक उस पे कायम था। पाशा बनना आसान है मिर्जा, लेकिन पाशा बने रहना बहुत मुश्किल है। बेहिस बनना पड़ता है, एक ही वक्त में जीना भी पड़ता है और उस जीने के लिए मरना भी। वो आहिस्तगी से बोला। मैं पाशा बनना भी नहीं चाहता, मैं तो वो बनना चाहता हूँ जो पाशा बनना चाहता था। वो मुस्कुराते हुए बोला। पाशा ने हैरान होकर उसे देखा। वो इतने कम वक्त में उसे कैसे जान गया था। मैं दुआ करूंगा कि तुम वो बन जाओ जो शायद एक वक्त में मैं बनना चाहता था। वो दोनों मुस्कुरा दिए। वो जरताशी के कमरे में दाखिल हुआ तो अंदर घुप अंधेरा था। उसने स्विच बोर्ड पे हाथ मारकर सारी लाइट्स ऑन की। कमरा एकदम रोशन हो गया। जरताशी एक कोने में दीवार से सर टिकाए कारपेट पे बैठी थी। पाशा को उसे देखकर अफसोस हुआ। बहुत कमजोर हो गई थी, ना कुछ खाती थी ना पीती थी। बस हर वक्त या तो रोती रहती या बिल्कुल खामोश हो जाती। वो बस यही कहती रहती कि उसे शाहमीर से मिलना है। 5 साल गुजर चुके थे, वो उसकी कैद में थी। पाशा हर बार अपने दिल को यही तसल्ली देता कि बस कुछ वक्त और फिर वो ठीक हो जाएगी, संभल जाएगी। ताशे, उसने उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। जरताशे ने वीरान आंखें उठाकर उसे देखा, जो फिक्रमंदी और उदासी से उसे देख रहा था। कुछ खा लो, तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। वो बगैर उसे जवाब दिए खाली खाली नजर से उसे देखने लगी। ताशे, अपने साथ ही जुल्म मत करो। तुम क्यों कर रही हो ऐसा? तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। क्या चाहती हो तुम परी? वो उदासी से बोला। नाज़नीन। वो उसकी कमजोर सी आवाज पे ठिठका। ये नाम उसने उसके मुंह से पहली बार सुना था। क्या कहा? नाज़नीन? ताशिन ने इस बात में सर हिलाया। नाज़नीन कौन है? वो सोच में पड़ गया। फिर उसे याद आया। नाज़नीन तो ताशी की बेटी थी जो अपने बाप के साथ रहती थी। मेरी बेटी, उसने मुख्तसर कहा। तुम मुझसे मिलना चाहती हो? तुम मिलवाओगे मुझे? वो तंज़ी अंदाज में हंसी। पाशा उसे किसी से नहीं मिलने देता था और शाहमीर की तो आवाज़ भी नहीं सुनने देता था। वो जानता था कि एक बार अगर वो शामिर से मिली तो फिर कभी लौट कर उसके पास नहीं आएगी। मैं ले आऊँगा उसे। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। वो बस ताशे को खुश देखना चाहता था। अगर वो अपनी बेटी को देखकर खुश हो सकती थी तो वो उसकी खुशी के लिए ये भी करने को तैयार था। वो अपने बाप के साथ रहती है, शायद हवेली में। शाहमीर से कहो उसे ले आए। वो नकाहत से बोली। ठीक है, कल तक वो यहाँ होगी। वो उठकर खड़ा हो गया। उसने झटके से उसे देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से मान जाएगा। पाशा उसकी हैरत में मुस्कुरा दिया। खाना भिजवा रहा हूँ, खा लेना। जा रहा हूँ तुम्हारे बेटे को मैट्रिक पास करने की खुशी में घुमाने ले जाना है। वो कहकर बाहर की तरफ बढ़ गया। ताशा उसकी पुश्त को घूर के रह गई। अजीब आदमी था, न समझ आने वाली चीज। वो इतने रंग बदलता था कि ताशे खुद भी हैरान रह जाती थी। ताशे ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया। उस आदमी को समझना उसके बस की बात नहीं थी। वो सच तो ये था कि वो समझना भी नहीं चाहती थी। तो मीरजा, कहाँ जाना चाहोगे? वो गाड़ी ड्राइव करते हुए फ्रंट सीट पे बैठे शाहमीर से बोला। जहाँ आप चाहे। पाशा ने एक नज़र से देखा। वो काफ़ी बदल गया था। 17 साल शामीर अपनी उम्र से काफ़ी बड़ा लगता था, जिसकी वजह शायद उसकी संजीदगी और रेज रो बिल्कुल बल्कि काफ़ी हद तक रोड रोड नेचर थी। पाशा का कद पूरे 6 फुट था, जबकि उसका कद पाशा से भी 1 इंच और लंबा था। और जिम जाने की वजह से उसकी बिल्ड भी अच्छी खासी थी। उसने प्राइवेट मैट्रिक किया था और अच्छे नंबरों से पास हुआ था। आगे इंटर भी वो प्राइवेट ही करने वाला था। ये तुम्हारा दिन है शहजादे, जहाँ कहोगे वहीं जाएंगे। वो उसकी बात में मुस्कुरा दिया। पाशा हर हफ्ते उसे बाहर ले जाया करता था। उसमें भी उसकी अपनी खुशी थी। इन 4 सालों में अगर शामीर के करीब हुआ था तो उसे भी उससे इंसियत हो गई थी, बल्कि जो भी था इंसियत से ज्यादा ही था। पर पाशा ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं था। ना चाहते हुए भी वो उसे अपना बेटा समझने लगा था। साहिल पे चले? पाशा की बात पे उसने तेजी से नफी में सर हिलाया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके चेहरे का रंग बदलते देख पाशा ने गहरा सांस लिया। उसका पानी से खौफ वो अभी तक कायम खत्म नहीं कर पाया था। शायद ये खौफ खत्म होने वाला भी नहीं था। मूवी देखने चले? सिनेमा को देखकर उसका यूं ही दिल चाहा। जो तुम चाहो। पाशा ने कंधे उचकाकर गाड़ी सिनेमा की तरफ मोड़ दी। मूवी देखने के बाद वो लोग वापसी के लिए रवाना हो गए। वो शामिर को उसके घर
پہلے اس کے گھر چھوڑنے والا تھا جو حال ہی میں اس نے خاص اس کے لیے بنوایا تھا۔ میرجا تمہاری ایک بہن بھی ہے نا؟ وہ عام سے انداز میں بولا۔ شامیر اس کی بات پہ ٹھٹکا۔ ہاں، کہاں ہے وہ؟ اپنے بابا کے ساتھ ہی ہوگی۔ بابا کے لفظ پہ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ تمہیں وہ یاد نہیں آتی؟ آتی ہے، اس نے ہنکارا بھرا۔ تو پھر اسے لے کیوں نہیں آتے؟ پاشا کی بات پہ وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن وہ یہاں کیسے رہے گی؟ میرے ساتھ رہنے میں بہت خطرہ ہے، وہ افسردگی سے بولا۔ تم بڑے ہو گئے ہو میرجا، اور کافی طاقتور بھی، کیا تم اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ مطلب وہ میرے ساتھ رہ سکتی ہے، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ بالکل ٹھیک ہے، پھر میں کل ہی اسے لے آؤں گا۔ اس کا دل کیا کہ ابھی اڑ کر پورن پہنچ جائے۔ اب تک وہ اس لیے خاموش تھا کہ کہیں پاشا کو اس کا نازنین کو یہاں لانا برا نہ لگ جائے، لیکن اب تو وہ خود ہی اس سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ شامیر کو اور کیا چاہیے تھا؟ اکیلے جاؤ گے؟ ہاں، وہ کافی پرسکون سا ہو گیا تھا۔ اکیلے مت جانا، ایک کام کرو، اپنے اس دوست کو ساتھ لے جانا۔ وہ کیا نام ہے اس کا؟ وہ سوچتے ہوئے بولا۔ احیان۔ احیان اس کا اکلوتا دوست تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے ساتھ لے جاؤ، وہ کہہ کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا گیا۔ اتنے سال بعد وہ اپنی بہن سے ملنے والا تھا، کیا یہ سب اتنا ہی آسان تھا؟ یار تیری حویلی تو بڑی کمال کی ہے، احیان ستائشی نظروں سے سنہری حویلی کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اندر چل کے دیکھو، لوگ بھی بڑے کمال کے ہیں، وہ طنزی انداز میں بولا۔ گیٹ پہ کھڑا گارڈ ان کی طرف بڑھا۔ کس سے ملنا ہے تم لوگوں نے؟ کیا مطلب کس سے ملنا ہے؟ یہ ہماری حویلی ہے، شامیر کے بجائے احیان گردن اکڑا کے بولا۔ شامیر نے اسے بیزاری سے دیکھا۔ اچھا، اگر یہ حویلی تمہاری ہے تو پھر امبی ببر خان ہے۔ گارڈ کی بات پہ احیان کی ہنسی چھوٹی۔ اوہ چچا، مذاق نہیں کرو۔ شروع کس نے کیا تھا؟ وہ بھی شاید لڑنے کے موڈ میں تھا۔ علی شیر خان سے کہیں ان سے ملنے میرجا شامیر آیا ہے۔ وہ میرجا کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی بات پہ گارڈ سر ہلاتا اندر کی طرف بڑھا اور کچھ دیر بعد باہر آ کر ان کے لیے دروازہ کھولا۔ ایک ملازم اپنی ہمراہی میں انہیں بڑے ہال کمرے تک لے آیا۔ وہ اندر آ کر حیران ہوا کیونکہ حویلی کے تقریباً سارے لوگ یہیں جمع تھے۔ نازنین شامیر کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے آ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ شامیر بھائی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ماما کہاں ہے؟ آپ لوگ ٹھیک تو ہے؟ ہم بالکل ٹھیک ہے گڑیا، شامیر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ احیان خاموشی سے سائڈ پہ کھڑا تھا۔ شامیر بڑے خان کے گھورنے کو نظر انداز کرتے ہوئے علی شیر اپنے جان سے پیارے بیٹے کو دیکھ کر خوشی سے اس کی طرف بڑھے۔ جب اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا، علی شیر کی رنگت ایک دم پھیکی پڑ گئی۔ احیان کو افسوس ہوا۔ میں اپنی بہن کو لینے آیا ہوں، وہ ناز کا ہاتھ پکڑ کے بولا۔ کس حق سے لینے آیا ہے تم اس کو؟ بڑے خان کی آواز پہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ چہرے پہ کرختگی لیے وہ اپنے ناپسندیدہ پوتے کو گھور رہے تھے۔ بہن ہے یہ میری، وہ مضبوط لہجے میں بولا، اور میری بیٹی ہے۔ علی شیر کمزور سے انداز میں بولے۔ یہ بات آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی، آپ جانتے بھی ہیں رشتے کیا ہوتے ہیں اور انہیں کیسے سنبھالتے ہیں۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ ویسے بھی میں اپنی بہن کو آپ جیسے ظالم اور بے حس لوگوں کے بیچ نہیں چھوڑ سکتا، جنہوں نے پہلے میری ماں کی زندگی برباد کی اور اب میری بہن کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس کی بات پہ علی شیر کا دل کٹ کے رہ گیا اور بڑے خان غصے سے لال بھبوکا ہو گئے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ اس لہجے میں بات کرو؟ وہ دہاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میری اس سے بھی زیادہ ہمت ہے، اس لیے بہتر ہے کہ مجھے اپنی ہمت کا مظاہرہ کرنے پر مجبور نہ کرے، وہ بدتمیزی سے بولا۔ شامیر بھائی کیسے بات کر رہے ہیں؟ نازنین کو برا لگا۔ تم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، بڑے خان حتمی انداز میں بولے۔ میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکے گا، وہ اپنی بات پہ قائم تھا۔ اسے لے کر جانے لگا جب بڑے خان کے اشارے پہ اسفندیار خان اس کا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے۔ اس نے سرخ آنکھوں سے پلٹ کر علی شیر کو دیکھا جسے وارننگ دے رہا ہو کہ اس کے راستے میں نہ آیا جائے۔ ایک منٹ بابا، علی شیر کی ساتھ سے آتی آواز پہ سب رک گئے۔ کاٹن کی شلوار قمیض پہنے، بازو کمر پہ باندھے 15 سالہ دلاور چلتا ہوا کمرے کے بیچ میں آ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر شامیر کو ایک پل کے لیے لگا جیسے ہوا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہو۔ یہ تھا وہ جس کے لیے اس کے بابا اسے چھوڑ گئے تھے، وہ بالکل علی شیر کی کاپی تھا۔ شامیر کو ایک سیکنڈ کے لیے لگا جیسے وہ ابھی سب کے سامنے رو دے گا، لیکن یہ صرف چند لمحوں کی بات تھی۔ اس کے بعد وہ پھر سے اسی طرح مضبوط بن کے کھڑا تھا۔ بابا، داجی، گستاخی معاف، لیکن میرا خیال ہے اگر ناز شامیر کے ساتھ جانا چاہتی ہے تو انہیں نہیں روکنا چاہیے۔ وہ اپنے ازلی نرم انداز میں نظریں جھکائے بولا۔ شامیر کو اس کا نرم لہجہ بھی تیر کی طرح چبھا۔ دلاور، آپ اسے
आप इस मामले से दूर रहे। बड़े खान सर नरमी से बोले। अपने बड़े पोते के सामने हमेशा ही वो कमजोर पड़ जाते थे। हालांकि देखा जाए तो बड़ा तो शाहमीर था, लेकिन ये रुतबा सबने हमेशा से दिलावर को दिया था। राजी, मैं जानता हूँ ये मामला आप बड़ों का है, लेकिन नाज मेरी भी बहन है। अगर वो शाहमीर भाई के साथ जाना चाहती है तो हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए। उसकी बात पे सभी सोच में पड़ गए। शाहमीर ने उसे बेजारी से देखा। बाबा ये ठीक कह रहा है। अली शेर की बात पे बड़े खान भी कुछ ठंडे पड़ गए। ठीक है, पूछ लो इससे, अगर ये जाना चाहती है तो ये तो वो बेजारी से कहते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। वैसे भी अपने उन दो पोतों में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाबा, मैं जाना चाहती हूँ। उसकी बात पे शामिर के साथ साथ अहयान के चेहरे पे भी मुस्कुराहट रेंग गई, जिससे वो खौफ खुद भी नावाकिफ था। ठीक है नाज बेटा, जैसे आपकी मर्जी। अली शेर उसके पास आकर उसे गले लगाते प्यार से बोले। चाहे नाज जाए नाज, आप पैकिंग कर ले। दिलावर की बात पे वो सर हिलाती अपने कमरे की तरफ बढ़ी। सब लोग भी आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों की तरफ जाने लगे। आए बैठे। दिलावर के सोफों की तरफ इशारा करने पर अहयान फौरन बैठ गया, जबकि शामिर वहीं खड़ा रहा। क्या लेंगे आप, चाय या कुछ और? वो पुरखुलूस लहजे में बोलता शायद बड़े खान की बेरुखी का मदावा करना चाहता था। बहुत शुक्रिया, आपका ड्रामा हो गया, आप जा सकते हैं। वो तनफुर से बोला, जबकि दिलावर फिर भी मुस्कुराता रहा। आप मेरे भाई? नहीं, नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई। कुछ नहीं लगता तुम लोगों का। उसके सख्त लहजे में की गई बात तो दिलावर को दुख हुआ, पर उसने जाहिर नहीं किया। अली शेर बस मायूसी से उसे देखते रहे। कितना बदल गया था वो। इन 5 सालों में उसकी शख्सियत अगर निखरी थी तो रवैया बिल्कुल बदल गया था। आप इनके दोस्त हैं? दिलावर अब अहयान की तरफ मुतवज्जा हुआ और उसके साथ ही बैठकर बातें करने लगा। अहयान शामिर की घुरियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर चुका था। उसे ये छोटा सा नरम मिजाज लड़का बहुत पसंद आया था। दिलावर और अहियान बातें कर रहे थे जब अली शेर उसकी तरफ बढ़े। शाहमीर, उनके पुकारने पे वो एक नज़र उन्हें देखकर अपने फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गया। कैसे हो? उन्हें और कुछ नहीं समझ आया तो यही पूछ लिया। वैसा तो बिल्कुल भी नहीं जैसा आप चाहते थे। वो फ़ोन पे नज़र जमाए तंजिया सा मुस्कुराया। जरताशी कैसी है? उन्हें फ़ौरन ताशे का ख्याल आया। अब तो उनकी अलहदगी को भी बहुत अरसा गुजर चुका था। बहुत खुश और मुतमईन। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए झूठ बोल गया। नाज़नीन अपना बैग पैक बनाकर आई तो वो लोग खड़े हो गए। जल्दी मिलने आना। अच्छा। अली शेर एक बार फिर उससे मिलकर शाहमीर को उम्मीद से देखते रहे, जैसे वो भी अब आकर उनसे मिलेगा। लेकिन वो उन्हें एक नज़र भी देखे बगैर नाज का बैग उठाता बाहर निकल गया, जबकि अहयान पीछे कशमकश में खड़ा खड़ा रहा। फिर आखिर कुछ सोचकर अली शेर की तरफ बढ़ा। आपसे मिलके अच्छा लगा सर, वो अटक अटक कर बोला और उनसे हाथ मिलाया। अली शेर मुस्कुरा दिए। शाहमीर के दोस्त हो? उसने इस बात में सर हिलाया। इसका ख्याल रखना। उसका कंधा थपकते वापस पलट गए। शाहमीर मेन गेट की तरफ बढ़ रहा था जब दिलावर की पीछे से आती आवाज पे रुक गया। शाहमीर, उसने पलट कर उसे देखा। दोबारा जरूर आइएगा। वो उसे देख कर रह गया, फिर बेइख्तियार ही इस बात में सर हिला गया। उसके इतने पुरखुलूस अंदाज पे वो चाह के भी उसे धुतकार नहीं पाया था। अहियान ने सामान गाड़ी में रखा तो शाहमीर ड्राइविंग सीट और अहियान फ्रंट सीट पे बैठ गए। नाज ने मुंह खिड़की से बाहर निकाल कर दिलावर को हाथ हिलाया। वो उनके जाने तक वहीं खड़ा रहा, फिर अफसरदा सी मुस्कुराहट लिए पलट गया। अब आगे। वो नाज़नीन को लेकर घर में दाखिल हुआ जब फ़ोन पे ज़फ़र आलम की कॉल आई। उसने कॉल उठाई तो चेहरे पे कुछ परेशानी वाले तासुरात उभरे। अहियान, गोदाम पे कुछ मसला हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। नाज, यहाँ पर 2 मुलाजिम आए हैं, कुछ भी चाहिए हो तो उन्हें कह देना, और अहियान भी यही है। वो पहली बात अहियान और दूसरी नाज से बोलता उजरत में बाहर निकल गया। नाज बुरा सा मुंह बनाती ड्राइंग रूम के सोफे पे जा बैठी। बीबी, आपके लिए कुछ लाऊं? मुलाजमा के पूछने पे वो सोच में पड़ गई। कुछ नहीं, बहुत कुछ। ये सो ये 100 किलो का थैला उठा के मेरी हड्डियां जवाब दे गई है। जल्दी से खाना बना दे। अयान की बात में मुलाजमा सर हिलाती चली गई। वो नाज़नीन का सूटकेस और एक सफरी बैग घसीटते हुए लाया और सोफे के पास रखकर खुद धड़ाम से सोफे पे ढह गया। आप यहीं रहते हैं? नाज ने तजस्सुस से पूछा। अयान ने बंद आंखें खोलकर उसे देखा। नहीं, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा उन्हीं के साथ रहता हूँ, लेकिन आपका भाई मुझे अपना ज़ाती मुलाजिम तस्वुर करता है। आप भी कर सकती है। उसकी बात पे हंस दी। अच्छा, एक बात तो बताए। जी पूछे। शामिर भाई ने मेरा नाम बदलकर आयशा क्यों रखा है? वो अभी तक उलझी हुई थी कि शामिर ने उसे अपना नाम बदलने को क्यों कहा। शामिर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसका नाम बदल दिया था।
वो बस ऐसे ही, उसे कोई जवाब ना सूझा। ऐसे ही मतलब ये कि असल में शामिर को ये नाम बहुत पसंद था, वो अपना नाम यही रखना चाहता था, लेकिन लड़का होने की बिना पे रख नहीं पाया, इसलिए उसने अपना शौक अब पूरा कर लिया। उसे खुद भी नहीं पता था वो क्या बोल रहा है। नाज उसकी बात पे सोच में पड़ गई, फिर कंधे उचका दिए। आपको पुश्तो आती है? अहियान को बस इसी बात में दिलचस्पी थी कि वो पुख्तून है तो उन्हें पुश्तो आती है या नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत। अच्छा, अयान को पुश्तो में क्या कहेंगे? वो फौरन सीधा होकर बैठा। अब ही तो इसके मतलब की बात आई थी। अहियान ही कहेंगे। वो उसकी अकल में मातम करने वाले अंदाज में बोली। ओह हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं। अच्छा, ये कैसे कहेंगे कि अहियान बहुत अच्छा और खूबसूरत लड़का है? नाज कुछ देर सोचती रही, फिर उसे शरारत सूझी। अहियान खर्रादी। वो हंसी दांतों में दबाकर बोली। वाह, अहियान खर्रादी, नाइस, ये तो काफी अच्छी जबान है। वो खुश होते हुए बोला। अच्छा, अब मैं थक गई हूँ, मेरा कमरा कहाँ है वो बता दे। वो थके थके अंदाज में बोली। हाँ हाँ जरूर। साजदा भी इनको ऊपर वाले कमरे में ले जाए, और मुलाजमा को आवाज देते हुए बोला। आ जाए बीबी जी। मुलाजमा उसको दूसरी मंजिल के नफासत से सेट किए गए बेहद खूबसूरत कमरे में ले गई थी। उसने सताइशी नजर से कमरे का जायजा लिया। नाना तो काफी अमीर है, उसने दिल में सोचा। वो यही सोच रही थी कि ये उसके नाना का घर है। साहब, ये ले चाय। सलीम ने उसके सामने चाय रखी, जो कि यहाँ का कुक था और साथ ही साथ पठान भी था। सलीम वो अहियान के बुलाने पे रुक गया। जी साहब। अहियान खर्रादी। वो बालों में हाथ फेर कर फखरिया अंदाज में बोला, जबकि दूसरी तरफ सलीम की हंसी छूट गई। क्या हुआ, मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है? वो बुरा मान गया। जी साहब, और नहीं तो क्या। वो बमुश्किल हंसी रोक कर बोला। क्या मतलब साहब? आपने अभी तो कहा अहियान एक गधा है। वो एक बार फिर हंसते हुए किचन की तरफ बढ़ गया, जबकि अहियान अपनी बेइज्जती पे खुद ही भी हंसने लगा। कोई बात नहीं आयशा बीवी, हर गधे का वक्त आता है, देख लेंगे आपको भी। वो खुद ही अपनी बात पे कह कहा लगा के हंसने लगा। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा, वो जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।